श्रोता बंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आम समय जड़े संवेदनशील मानववादी गाल्पिका को आम शुणा जे अनुवादिका भाव में प्रचुर श्रद्धा एवं पाठक्य स्वीकृति हासिल करिसेंती। आज तांकर एक मौलिक क्षुद्र गल्प जार शीर्षक हेउची निखोज परिचय। गाल्पिका श्रीमती रेबा पट्टनायक। निम्ब गछ मूलरे से ता जीवन आरंभ करिथिला। स्कूल छुट्टी हेले खराबेल गुड़िक से घरे रहु नथिला। मायार कि आकर्षण केजाणी ताकू टाणी नेउथिला गाँ शेष मुंडरे थिबा सेई निम्ब गछ मूलकू। बयस थिला मात्र 12 आउ तार 11। कौन थिला तो ता ना? हाँ, नीरा। नीरा आउ से एका श्रेणी रे पढ़ुथिले। स्कूल रे सते जेमती केही काहाकू चिन्हि नथिले। दुईटी गोलार्धरू उड़ी आसिला परी पक्षी दुईटी एका सांगरे किंतु खरा बेले भेट हेउथिले नीति। सेठी सेई निम्ब गछ मूले। निम्ब गछर पाद छुई बही जाए ना नथिबा नईटिए। नईर पुणी ना कौन दरकार? स्वच्छ काचकेन्दु पानी भितरे जह्न जेतेबेले सज फुटा नील कई को भल पाइबार कथा कुहे सेतेबेले नई ता ना भूली प्रलंबित पथरे पाद थापे। राति रे जह्न आउ नील कईर कथा आउ खरा बेले ता छळ छळ पानी रे पाद बुड़ाई बसिथिबा दुईटी सांगंक नीरव भाषा ता उत्ताल पानी रे भरी दिए संगीतर मूर्छना। सेतेबेले सांग ही तो थिले से माने। झीटी बेणी बांधु बांधु पुओटी को गाली दिए। कागज चक्री बुलाऊ बुलाऊ पुओटी भी स्वप्न देखे। झीटी हसी हसी गाली देला बेले ता कला भौर आखिरे नमन ता निज पई देखे अजस्र ढेउ। ढेउ सबू सीमा सरहद न मानी ताकू उबुटुबु करंती सेथिरे। ताकू दुनियाटा मने हुए विशाल एक प्रेमर परिधि। निदाघ खराबेले जेतेबेले नईर बाली डह डह ताते। मौसुमी वर्षारे जेतेबेले माटी खाली भिजे आउ भिजाए आउ निम्ब गछरे जेतेबेले पत्र झड़े झीटी किंतु आसीबा बंद करे नाही। पत्र झड़ा थुंटा गछकू दुई हाथ रे जाबुड़ी धरी कुहे, मु तते भूलिबी नाही। तू मोर चिरदिनर साथी। ए कथा से काहाकू कुहे? निम्ब गछ किंतु सु सु करी बहे। बधेई दिए ताकू। भल पाइबार निरुता स्वप्न को पाखरु देखे सीए। ता जेजेमा भी कुहे निम्ब गछ काले आशीर्वाद करे। केजाणी हेइथिबो। जेउ दिन नमन कुआडे हजिगला नई पानी स्तब्ध होईगला। गछर गोटे भी पत्र हलिला नाही। आकाशर प्रतिबिंब नईर नील जलराशि को उद्वेलित करुथिला। फगुण मासरे निम्ब गछरे पत्र कळी थिला। एडे सबुज सजीव पृथ्वी भितरे से केउठी हजि जाइथिला। घन आकाशर भाराकू बुकुरे संभाली नईटी बहिला सत, तेबे से गतिरे नथिला। आउ संगीतर से मूर्छना छळ छळ निनादित स्वर केते जे खालीपणर निरुता कोहकू कानीरे साउंटी धरी से सतेकी चाहिथिला ता बाटकू। से कौन एका? नीरा बोधे जड़ पालटि जाइथिला। नमन से दिन नीरा किणी देइथिबा कागज चक्री को धरी मेला को जाइथिला। पिंधिथिला से देइथिबा उलर स्वेटर टिकू। ता बापा आनिथिबा स्वेटर टी नीरा को लंबा हेउथिला। नमन बढ़ीजिब वर्षे 6 मास रे। नीरा सेया ही कहिथिला। संध्या सुधा ता चक्रीटी बस स्टैंड पाखरे मिलिथिला। घुरी घुरी ता रंग धूसरित होई जाइथिला। ता स्वेटर टी आउ मिली नथिला। केही ताकू से विषय रे किछि कहिले नाही। केवल तार मने ହେଲା ताकू कहिले तू बंची गलु। जीवन रो केते जे वर्ष गत होई जाइथिला ए भितरे। 5 वर्ष ना 7 वर्ष के जानी।
ତାର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଇ ଲମ୍ବା ସମୟ ତାକୁ ଖାଇ ଖାଇ ନାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା। ଯେମିତି ନା ନଥିବା ନଈଟି ତା ପଥରକୁ ଧାରରୁ ଖାଇ ତାକୁ ଧାରହୀନ କରି ଚାଲିଥିଲା। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନ ବୁଲିଥିଲା ସେ, ତାକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ମେଳାରୁ। ସଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ସେଦିନ ସେ ଏକା ଫେରୁଥିଲା। ବାଟ ଚାକ ଚକ୍ରି ଖେଳ ନିଶାରେ ମସଗୁଲ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ମେଳା ଲାଗିଥିଲା। ଭିଡ଼ ଭିତରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ତା ଚକ୍ରିଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ନମନ ଖୋଜୁଥିଲା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ। ଚକ୍ରି ନ ପାଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ପାରୁନଥିଲା। କାଲି ନହେଲେ ନୀରା ରାଗିବ। କେହି ଜଣେ ତାର ହାତ ଧରି ବସ୍ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଆଉ ଜଣେ ତା ପାଟିରେ ହାତ ଚାପି ଦେଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେ ପାଷାଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ବହୁ ଆଗକୁ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଟପି ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଗକୁ। ପଛରେ ରହିଗଲା ତା ଘର, ତା ଗାଁ, ନିମ୍ବ ଗଛ, ନା ନଥିବା ନଈଟି ଆଉ ନୀରା। କେତେ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଏ ଦେଶରୁ ସେ ଦେଶ ଟପି ସେ ଯାଇ କେଉଁ ଦୂର ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏ ଦେଶରୁ ସେ ଦେଶ, ସେ ଦେଶରୁ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ। ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଝରକା ବିହୀନ ବନ୍ଦ କବାଟ, ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳିର ଖେଳ ଖେଳି ସେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭୋକରେ ତା ଶରୀର ଯେଉଁ କ୍ଷୀଣ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଥିଲା ତାହା କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆଉ ନିଦ ତ କୋଶ କୋଶ ଦୂରରେ ଥିଲା ତାଠାରୁ। କେବେ ସେ ତାର ନାଁକୁ ହଜାଇ ଦେଲା। ଭୁଲିଗଲା ତାର ବୟସ କଥା, ଆଉ ତାପରେ ତାର ପରିଚୟ। ସେ କଥା ଆଉ ସେ ମନେ ପକାଏ ନାହିଁ। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବୋଲି। ନଈର ଧାରରେ ଥିବା ବାଲି ଉପରେ ଚକ୍ରି ଘୁରଉଥିବା ବେଳେ କେହି ଜଣେ ପେନ୍ଥାଏ ଫୁଲ ପରି ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜୁଥିଲା ତା ଭିତରେ। ଅନାବିଳ ବିଭୋର ପଣରେ ସେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା, କାନ ମୋଡୁଥିଲା। ତା ନିବୁଜ ମନ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କିଞ୍ଜି ତାକୁ ପୁଲକିତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 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 ସେ ନିମ୍ବ ଗଛଟି ତା ଭିତରେ ତଥାପି ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ତାଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା, କେବଳ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ଭଳି ସ୍ମୃତି ଗଣ୍ଡାକ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଥିଲା। ସେ ନିମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲା। ଛଳ ଛଳ ପାଣିର ଶୀତଳ ବାଆ ତା ଦେହ ଓ ମନକୁ ଭିଜଉଥିଲା ଅନାହତ ମାଦକତାରେ। ଆଉ ନୀରାର ଆଙ୍ଗୁଳି ତା ସ୍ୱେଟରର ସିଲେଇକୁ ପରଖୁଥିଲା, ତା ଲମ୍ବ ମାପୁଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା ସ୍ୱେଟରଟି ତାକୁ, ତା ଦେହ ମନକୁ ଉଷ୍ମତାରେ ଭରିଦେବ। କ'ଣ ନୀରାର ଉଷ୍ମତାରେ? ସେଇ ସ୍ମୃତି ତା ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନୀଳ ରଚିଥିଲା। ଆଶାର ଆକାଶରେ ଦିନେ ଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା। ଜୀବନ ସିନା ତା ସାଙ୍ଗରେ କପଟ କଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ ଧାବମାନ ଟ୍ରକରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ ମେକାନିକର ଦୋକାନ ଆଗରେ, କେଉଁ ଅଜାଣା ରାଇଜରେ ଦୁର୍ବଳ ଦେହରେ ପୁଣି ଖଇଫୁଟା ତାତି ସାଙ୍ଗରେ ବୁଢ଼ା ମେକାନିକ ତା ଜ୍ୱର ମାପିଥିଲା, ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା ମାନବବୋଧର ମାନସିକତାରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଦୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସର ଭୟ ରହୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହଟି ଯାଇଥିଲା ତାର ଦୁନିଆ ଉପରୁ। ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାର ଭୁଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କଥାରୁ ସେ ଯେତିକି ବୁଝିଲା, ତାର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ଗଢ଼ିଥିଲା କାହାଣୀ। ତାର କାଗଜପତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ତା ହାତରେ ଏଥର ଗୋଟିଏ ସୀମାରେଖା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୀମାରେଖା ପାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଧନ ନଥିଲା। ତୁ ଫେରିଯା ସେଠାକୁ ଯେଉଁଠି ତତେ ମିଳିବ ତୋର ପରିଚୟ। ତୋ ପରିଚୟ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବେ ବି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ପରିଚୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଫେରିଲା। ଜୀବନ ପଥରେ ସେ ଏଥର ଓଲଟା ପାଦ ଥାପିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କେଉଁଠି? ଏଠି ତ ଜୀବନର ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ପ୍ରିୟ ମାଟିରେ ସେ ପାଦ ଥାପିଥିଲା ଧୀରେ ସଧୀରେ। ତାର ଭୟ ଥିଲା କାଳେ ପାଦର ଆଘାତରେ ଅତୀତର ପିରାମିଡ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ିବ। ନିମ୍ବ ଗଛଟି ସେଇଠି ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତା ଡାଳ ବୁଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ। ଭାବମନସ୍କ ହୋଇ ସେ ତାର ବିରାଟ ଗଣ୍ଡିକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। କେଜାଣି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅତୀତ ତାର ଶିରାରୁ
ଧମନୀ को संक्रमित होई जाउथाए। केड़े आपणार लागुथाए ताकू ता चारिपटर पृथ्वी। तापरे से ताकू देखिला, से छिड़ा होइथिला सेई नईर धाରରେ। तार निशब्द हस ताकू सुभी जाइथिला। से एका परी तथापि तार मने थिला ता पाखरे छिड़ा होइथिला ता सान भाई। ता छाड़ी जाइथिबा शून्यता कौन केबे भरी नथांता। नईटी सेमती बहुथिला। अतीत विगत होइथिला, केबे आउ इंद्रधनु रंग संचरिब नाही ता स्वप्नरे। से विभोर हेब नाही आगामी दिनर नूतन सूर्यालोकरे। तार आउ ता भाई मझिरे जो रिक्त स्थान, नईर पाणी कण सेठी उजाणी बहुथिला। नीरार सम्मोहित नयन पटलरे से देखुथिला निर्भर प्रत्यय। घुमंत समय ताकू दारुण भावे प्रतारित करिथिला। तार मनकू करिथिला पत्थर निथर। तार मने पड़िथिला से स्वेटर कथा। आउ सेठी ता देहरे बसिब नाही। अतीत बहु पछरे रही जाइछि। नई पानी रे ता कागज नटुकू भसाई दे से देखिछि केमिति थरे अधे ओलोटी पुणी स्रोतर धारारे बही जाइछि, बिना प्रतिवाद रे, बिना विवाद रे। ता मनरे नथिला ग्लानि, नथिला हताशा। समय सांगरे से सालिस करिथिला से भी फेरिब। जो मुदा लफाफा भितर चिठी सेमती चारि चौथ होई थाउ। जो परिचय खोजी से फेरिथिला ताकू पुणी थरे से हजेई देइछि। से भासीजिब कागज चक्री परी अजुणा दिशारे। अंतर्दाहर लुहरे नुहे जीवनर गतिशीलतारे। भाव और प्रेमर चेनाए आकाश ता मुंड उपरे आउ झुलु नाही। आउ चिन्हा चिन्हा चाहाणी रे भरा लागु नाही ता चारिपटर पृथ्वी। जीवन प्रति तार दृष्टिकोण बदली थिला। पूर्व संजरे नमन आगको पाद पकेइला। निम्ब गछटी तथापि ठिया होइथिला। मने पकई देउथिला केबे केही थरे ता आखिरे निज प्रतिबिंब देखि स्वप्नर घर तोड़िथिला बोली। केबे काहारी सम्मोहन रे भिजिथिला तार अंतर मन बोली। नईटी सेमती बही चलीथिला। ना नथिबा नई सांगरे से भी हजेई देइथिला तार ना आउ परिचय। ना नथिबा नई सांगरे से भी हजेई देइथिला तार ना आउ परिचय। खूब सुंदर क्षुद्र गल्प। श्रोता बंधु, आज आम शुणुले आम समय जड़े विशिष्ट अनुवादिका एवं सुंदर जड़े कथाकार को, जहाँक गल्पर शीर्षक थिला निखोज परिचय। गाल्पिका थिले रेबा पट्टनायक। तांकर ए कहानीटी क्षुद्र गल्पटी आपण मानकु केमती लागिला, आपण मानक मतामत अपेक्षा रे रहूची। धन्यवाद।